WBC and RBC counting and the basics of it. Okay. So previously we have differentiated the WBC. We have done the hemoglobin. So differentiation of WBC and hemoglobin is done. So now we will be counting, and hemoglobin counting is also done. So now we will be counting WBC and RBC. That means all of these are under hematology. So here one chamber is used, that is called Neubauer's chamber. Neubauer. Okay, Neubauer's chamber or Neubauer's chamber. So that is your calculating apparatus. So this chamber is actually this. Okay, it looks like this. It has two flaps on either side. So another name of this apparatus is hemocytometer. Hemocyte means the cells, cyte mane cell, the cells present in your blood. Okay, and আগেরটা কি ছিল? Hemoglobinometer, right? And this is hemocytometer. দেখো এখানে লেখা আছে hemocytometer, and this hemocytometer has various apparatuses inside it. Okay, so one of them is your Neubauer's chamber, improved Neubauer's chamber. Now you can ask, এখানে improved টা লিখিনি, that's improved Neubauer's. You can ask why improved? So previously when the counting was done, আমি একটু পরেই বলবো, তখন বুঝতে পারবে। So this RBC chamber is modified, okay, for better identification and better calculation. So that's why this is called improved Neubauer's chamber. তোমরা এই টার্মটাই দেখবে, this term you will notice in your book, improved. So this is improved chamber. This RBC previously দেখতেই পাচ্ছ এটা, this is 5x5. So previously it used to be 4x4. Sometimes even before that it was circular, but now it's 5x5. Okay, divided into 5x5, so 25 squares it's divided into. That's why it is called the improved Neubauer's chamber. Improved has 5x5, 25 cells, small cells in a RBC counting chamber. But in case of previously old Neubauer's chamber or normal Neubauer's chamber, it used to have 16. Okay, so that's one difference, and that's the only difference. So what is your Neubauer's chamber? So this Neubauer's chamber, if you see the picture, you can see on both sides they have two flaps. Okay, like this. দেখো এখানে লেখাও আছে improved Neubauer, এখানে লেখা আছে the depth of it is 1/10 millimeter, 1/10 millimeter, and the length of every, এই যে তিনটে এরিয়া আছে, this three area counting area, this counting area has this 3 into 3, that means 9 squares. So every square has 1 millimeter of length. So total counting will have 3 millimeter of length. ঠিক আছে, so the total counting chamber will have 3 millimeter of length. এখন তোমার মনে হচ্ছে স্যার এর মধ্যে 3 কি করে? So this is your counting plate. इसके अंदर और भी छोटा सा counting chamber है जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगी. So the dimension of it is 1 1 1 ऐसे. तो total 3 millimeter this side, 3 millimeter this side. So that's your one counting grid. Okay, that is your counting plate. Inside you have counting grid. It has 9 chambers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, only 5 are functional chambers. On these 5 functional chambers only we used to calculate WBC and RBC. So every calculating chamber, if you take it from this picture, okay, has 1 millimeter, 1 millimeter and 1 millimeter. So this is since this is a square, this will also be 1 1 and 1. Only 5 are functional counting chambers in this counting grid. What are those? So two counting grids are there. You can either put your microscope over here. So this will have one chamber like this. This area will have another chamber like this. Secondly, the depth. How the depth is measured? If you notice, this is not uniform. এই যে এখানে ছোট ছোট there are trenches. There are trenches. So this trench actually, this is uniform, not uniform density, width. দেখো এখানে this width is actually not uniform. The trenches here actually denotes the depth of this counting chamber. That is, এই যে দেখা যাচ্ছে, this is your 1/10 millimeter. Okay, so what do we get? The 5 actually important counting chambers are on 4 corners and 1 in the middle. So these 4 corners on the side, okay, they are used to count WBCs, and the center inside is used to count your RBC. So this RBC count. Now difference between WBC and RBC counting chamber. Okay, so ideally তোমরা এরকম দেখবে, these counting chambers are looking like this. So WBC chambers are 4 into 4 squares. Okay, 4 16 रहेंगे इसमें. So 16 here, 16 here, 16 16. But the RBC will have 5 into 5. Okay, so 25. So inside you will get 25.
So this is the primary criteria by which you can check if it's WBC or it's RBC chamber. Because if you are calculating WBC and if you go into RBC chamber, then কি হবে উল্টো পাল্টা calculation হয়ে যাবে, the calculation will not be correct. So RBC chamber measurement is only 1, WBC is 4. Everything has 1 into 1 millimeter. So the depth is 1 by 10 millimeter and the length and width of every chamber is 1 millimeter and 1 millimeter, right? So total 16 counting, 16 chambers are present inside it, 4 into 4, and 25 are present inside this area. Okay, so that much you need to know. When you go to your practical lab, these things are actually focused. Ami ki korbo, I will be first looking at you and say ki tell me what chamber is this, then I will be asking you to move the slide. Okay, just like you have done in your WBC, you have moved it horizontally and you have moved the slide around. So you will be moving the slide around horizontally and pointing it. Suppose आपको पहले इधर पे फोकस किया हुआ है, so I will be telling you focus the left upper chamber. So ये chamber आपको फोकस करना है. I will be telling you your force right lower chamber. ये chamber आपको वो चेंज करके ये फोकस इस पे लाना है. क्या करना है? ये माइक्रोस्कोप দিয়ে ঘোরাবে, এরকম ভাবে ये স্লাইড মুভ করবে. Okay. So this thing I will be doing today. Today you will be only knowing and identifying the chambers. Then the next, and also you will be understanding about what is the procedure. Okay. Then next day we will be giving you blood and you will be putting it inside this area to calculate. Next, a cover slip is used over here, this area. এই কভার স্লিপটা না থাকলে তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে না. ছোট কভার স্লিপটা এখানে পড়ে গেছে. এনিহাউ, very small square, যাকে বাদ দাও, এখানে কোথাও পড়ে গেছে. সো এরকম ছোট খুব পাতলা একটা কাউন্টিং এখানে দেওয়া হয় কভার স্লিপটা. ওভার দ্যাট কভার স্লিপ ইওর মাইক্রোস্কোপ উইল বি দেয়ার. হোয়াই? বিকজ দ্য কভার স্লিপ প্রোটেক্টস দ্য স্যাম্পল. যদি তুমি ডাইরেক্ট স্যাম্পলের উপর দাও, এটা তো WBC কাউন্টিং না, তো ডাইরেক্ট স্যাম্পলের উপর দিলে দ্য স্যাম্পল উইল বি কন্টামিনেটেড এন্ড হ্যাম্পার্ড. সো দ্যাটস হোয়াই উই ইউজ দ্য কভার স্লিপ টু ভিউ দ্য স্পেসিমেন আন্ডার ইট. ঠিক আছে, এই যে পেয়ে গেছি. This is your, এখানে ভেঙে গেছে এটা, but this is your small cover slip. এই cover slipটা আমরা এর উপরে দেব and we charge the blood, okay, in the trenches. এই cover slipের নিচে বা in the trenches we charge the blood, okay, এই cover slipের নিচে capillary mechanism ওটায় তলায় স্প্রেড হয়ে যাবে. Then we will be putting your microscope over this cover slip and we will be seeing whatever we need. Now by a comparison box আমরা এখানে কম্পেয়ার করব RBC আর WBC এর ডিফারেন্স. ওকে, RBC and WBC difference. So না এটা মোছা দরকার নেই. All of these things will be coming back later, so I am not deleting it for now. Okay, I am not erasing it. I will be comparing this right here. So first, the procedure. So এটা হচ্ছে basic apparatus এর one of the parts of this all those combined apparatus is your Newbar's chamber, improved Newbar's chamber. The other is your cover slip. Another one you will get your suction tube or pipette. Suction tube বলে, pipette বলে. Why suction tube? Because just like hemoglobinometer you have to suck it, and আরেকটা আমরা বলি pipette because this is a pipette. The difference between WBC, RBC pipette and hemoglobinometer pipette is they have these bulbs for mixing. What will we mix? এক্ষুনি আমি তোমাদেরকে বলবো. So the procedure is first you have to suck this blood up. Okay, though na first to suck করতে পারবে না, first you have to prick. So all those other things, prick needle, sterility maintenance, don't squeeze the blood too much, এগুলো তোমাদের অলরেডি আমি আগে বলে দিয়েছি. Why? Tissue may get hampered. Spirit, if only after the spirit is totally evaporated, only then you should put the blood in use. তো এগুলো তোমাদের অলরেডি আমি বলে দিয়েছি. So those things will not be discussing today, so that the time is consumed, not wasted too much. So we'll be moving directly into, after you have pricked your finger, what will you do? We're moving directly into that. Okay, another thing is there will be a petri dish. In those things you will be having two fluids. So the difference between RBC and WBC counting ekbare in one time we will be discussing it, and at the same time we will be understanding how to calculate. So first you have to take these pipettes. Okay, prick your finger, the blood is present over your finger. ওসব আমি মেনে নিলাম. হ্যাঁ, you can put the blood drop over some area or you can directly take it from your finger as well, but directly finger থেকে নেবে না, কোথাও একটা রেখে সেখান থেকে নেবে. That will be easier for you. So the pipette looks like this. ছোট করে আমি আঁকি.
Okay, the pipette looks like this, ঠিক আছে? So what is it? What is this area? The difference between two things. What is this area? এটা দিয়ে আমরা কি করি? সাক করি। So this is your suction tube. Suction tube বলতে পারো এটাকে। So this is your suction tube. Now in case of RBC, RBC মানে red, so red color, it will be colored red color. In case of WBC, no color. So first difference, এই ডিফারেন্সটা জিজ্ঞেস করে, because if you are doing the procedure you have to take the pipette correctly, না হলে তোমার ক্যালকুলেশন গলত হয়ে যাবে। তো কি করবে? So difference, you have to know what is RBC pipette and what is the WBC pipette. So RBC pipette will have red, এখানে আমরা সাকশন টিউব বলি, মাউথপিস বলি, মাউথপিস কথাটা ওয়াইডলি ইউজড হয়। So this is your suction mouthpiece. Next, this is your body, rubber body. Okay, now after that comes the tube. So your tube, now the tube এর ডিফারেন্স কি হবে? This RBC tube will have, এইটাকে আমরা বলি বাল্ব, this is your bulb. So this RBC bulb will have red bead, দেখো the bead is red, okay, and the WBC বলো কি কালারের হতে পারে? White. So this will have white bead, okay, and that is the two main difference. আরেকটা আছে, the three main differences you can notice. First one, second, this color of the bead inside the bulb, and third is your noticeable differences is size of your bulb. দেখো ভালো করে দেখো, the RBC wala bulb is much bigger than the WBC wala bulb. Why? Because RBC has 4.5 to 5.5 okay million প্রচুর অ্যামাউন্টে থাকে, but WBC is only 5 to 10,000, sorry 4 to 11,000 per cubic millimeter. Of course both are. So since less amount of cell needs to be calculated in case of WBCs, so there are also markings, you can see there are also markings, so markings are also less and the bulb size is also less in WBC, okay, but since RBC has a lot of cells, it needs to be mixed well and the chamber needs to be bigger, chamber or bulb, okay, mixing chamber or bulb needs to be bigger. So এই bulb হচ্ছে bigger, so that is এইগুলো বাইরের থেকে আমার observable, okay. So second and 3 is the size of the bulb. So these three are observable differences. You can easily understand which one is WBC and which one is RBC by just giving one look. Now going into detailed explanation, detailed differences, here are, this is not a difference, this is characteristics. Both will have one mark at 0.5, then you will have another mark at 1. So these two are similar for both the pipettes, but another thing is here on you will have 11, here on you will have 101. This is another difference যেটা বাইরে থেকে আমরা দেখে বুঝতে পারবো না, that is not noticeable from outside, but if you go inside and see the value, you can see it. The RBC wala will have 101 and WBC wala will have 11. Now what is the significance of these numbers? One fine morning আমি ঘুম থেকে উঠলাম, নাম্বার লিখে দিলাম, এরকম তো হয় না। These are significance in calculation, এক্ষুনি আমরা সেটা নিয়ে ডিসকাস করব। How? So first procedure, first difference is between RBC and WBC is you have to choose the pipettes. Now you have to take the blood. Now coming into procedure কি হবে? You have to, now the procedure is you have to take the blood up to this 0.5 mark. So your blood is 0.5. Now this represents your ml, millimeter of blood, okay. So in case of RBC, how many amount of total volume is used? 11, দেখো up to 11 লেখা আছে, and here on up to 101. Among them only 0.5 ml of your volume you are taking, okay. Now you can ask ki sir এটা তো অনেক মোটাই দেখাচ্ছে, আপনি কি করে বলছেন only up to this amount, this is 0.5, up to this amount this is 11 and this is 101? Why? Because the capillary size are adjusted inside, okay. বাইরে থেকে মোটা হতেই পারে, but inside it's very thin, okay. That's why up to this only 0.5, এখানে 0.5 এর মার্ক আছে। So in both the cases 0.5 অবধি you will have to take your blood. So first you took your blood, okay, by sucking it, এখানে suck করে তুমি blood নিয়ে নিলে। Next what you will do, after that there will be second difference in your mixing fluid. So in case of RBC you use Hayem's fluid, okay, Hayem's fluid, and in case of WBC you use Turk's fluid. So this is second difference in case of those two compositions. Turk's fluid and Hayem's fluid, HAYEMS
apostrophe S, Helms fluid and Turk's fluid. So they have their compositions. Okay, so Helms fluid will have your three compositions. Three compositions means buffer, this buffer, that also buffer, and also the solvent, that is your distilled water. Okay, in this case we will have also distilled water H2O, distilled water কত থাকবে 100 ml, and in this case you will also have 100 ml. Okay, H2O, distilled water, that will also have 100 ml. This is the main component, not the main component but the component which is present in the most amount, because this is solvent in both the cases. Okay, now next thing आपको ये इसका composition जानना होगा. तो Turk's fluid actually has four components, sorry, three components. One is glacial acetic acid. Okay, this is 3.5 2.5 gram. Okay, then you will need to have your distilled water, and then you will need to have your staining thing, staining for this WBC. This is Jensen violet. Okay, I have written it wrong. Jensen violet, मैं खुद ठीक लिखा दीजिए, Jensen violet. So this is 3 ml, this is your 1 ml. Okay, 1 ml of Jensen violet and 3 ml of glacial acetic acid with 100 ml of distilled H2O. Sometimes examiners will try to trick you with some questions, like if the examiner is very old, sometimes old examiners try to trick you with this question कि Turk's fluid total, okay, कितना अमाउंट पे रहता है, तो वो पूछेगा आपको. ओके, तो ये ऐसे पूछ सकता है कि 104 ml में कितना रहता है, तो आपको ऐसे 103.1 ऐसे करके बोलना पड़ेगा. और अलग से भी पूछ सकता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस थिंग्स आर प्रेजेंट. So 3 ml of glacial acetic acid. Glacial acid is काज की. Now when you are counting WBC, your RBCs are the most amount of cells that is present in your blood. So the RBC count will be, RBCs will be hampering the WBC counting. তো কি করতে হবে, আরবিসি গুলোকে মেরে দিতে হবে, মেমব্রেন রাপচার করে, they needs to be destroyed so that those cells doesn't overshadow your WBCs. WBCs are very less. ভাবো না 5 লাখ RBC আছে আর 11,000 WBC আছে. It will definitely hamper, okay, the calculation. কোথায় 5 লাখ কোথায় 11,000, बहुत डिफरेंस है. तो आपको वो ये RBC को, मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है, RBC को डिस्ट्रॉय करता है. Okay, and after that Jensen violet will stain the remaining WBCs. Okay, so glacial acetic acid only destroys your RBC, and Jensen violet will stain your remaining thing, and these two things are diluted inside this distilled H2O, which is acts as a solvent. Helms fluid has 4 composition. First is distilled water, that is 100 ml. Next is sodium chloride. Next is mercury chloride, and finally sodium chloride, mercury chloride, and finally you will have your sodium sulfate, Na2SO4. So they have distinct functions. Sodium chloride কেন, since you are আজকে সকালবেলা in theory classes I have told you isotonic solution 0.9% sodium chloride. So ভাবো তুমি তো এখানে RBC গুনছো, you are measuring the RBCs. So if you put any non isotonic solution কি হবে, RBC cell either it will be shrunk or it will be burst. How? Swelling way. So you have to put isotonic solution. So this sodium chloride, of course 0.9%. Okay, 0.9% sodium chloride that acts as isotonic solution so that your RBCs are not hampered, your RBC cells are intact. যদি RBC cells intact না থাকে তুমি গুনবেটা কি, তাই না? So তোমাকে তো ওটাই গুনতে হবে, you have to calculate that. So this acts as isotonic solution, maintains the tonicity of the sample. HgCl2 acts as antimicrobial, antifungal and antibacterial function. ओके, उसके अंदर जितना कुछ इन्फेक्शन होगा ये सब होगा वो उसको मार देगा. ठीक है, सो इट एक्ट्स एज एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, जो सॉल्यूशन को स्टेराइल रखता है. एंड sodium sulfate, it has your function of, actually the main function, one of the main function is also taken up by sodium sulfate. Here glacial acetic acid that was destroying the RBC. This Na2SO4 sodium sulfate will actually prevent aggregation.
Now if a lot of RBCs are present together inside any cell, this clumping can happen. But যদি clumping হয়, will you be able to see the RBCs differently? You have to calculate it. So clumping prevents aggregation or clumping of RBCs, prevents aggregation of RBCs. So these things are also frequently asked question. Of course, something you are using, they will ask you the components of it. If you don't know the different functions, okay, they will rebuke you. So you have to understand and you have to answer it. So sodium chloride, isotonicity, AgCl2, antifungal, antimicrobial, antibacterial function. Sodium sulfate prevent aggregation of RBC so that they can be calculated properly. এগুলো ছিল ml, এগুলো আছে গ্রামে, আমি প্রথমে এদিকে উল্টে ফেলেছিলাম. So Na2SO4 that is present in 2.5 gram. Then आपका आता है सोडियम क्लोराइड, ये आता है इसका 1.5 ml, 1/5 ml, 0.5, okay, 0.5 gram. And then mercury chloride is present in another 1/5, not another half, 0.25 gram, okay. So 0.25 gram mercury chloride, 2.5 gram sodium sulfate and 0.5 gram sodium chloride, 9%, 0.9% is mixed and dissolved in distilled H2O. This is solvent in also these cases, diluted and mixed in this solvent to prepare the Himes fluid. This is your two fluid. Now এত কিছু বললাম, procedure ফেরত আসি. Procedure is you have to take this blood up to 0.5 in both the cases. After that তোমার এখানে petri dish এ there will be a petri dish, over there these two fluids will be kept. এখানে petri dish এ fluid রাখা থাকবে. So over from this petri dish you have to again suck the fluid up to your, in this case RBC, you have to suck the fluid up to 101, and you have to suck, in case of WBC of course uppermost limit of the korte hobe, so you have to take it up to 11, you have to take it up to 101, okay, itna ki bolcho, okay. So 101 in case of RBC, 11 in case of WBC, okay. So কি করছো তুমি, প্রথমে ব্লাড নিয়ে নিচ্ছ, you are taking the blood, then you are taking the remaining fluid up to your remaining mark. So but one situation can happen here, that is ধরো you have taken the blood first, so now when you are again sucking it, the blood কোথায় যাবে, উপরের দিকে চলে যাবে. So blood is actually getting upper because after that the fluid is entering the capillary, so this fluid will be below, this fluid will be below and this fluid also be below. So কি হতে পারে, and now after that you will be trying to mix it. কিভাবে করবে, এটাই একমাত্র procedure, you have to take it in your palms, okay, and you have to roll it like it, you have to roll it like it so that the fluid can be mixed. The mixing mainly happens in your tube, okay, not tube, এটাকে bulb বলে, mixing bulb. तो इसके अंदर ये mix होगा, ऐसे ऐसे करके आपको mix करना है. So what are the difference, what are the difficulties that can happen, what are the problems that can happen, কি হয়, the blood is ভালো করে দেখো, the blood has gone up, এই bloodটাও it has gone up, below it there is fluid, so blood maybe এইটুকু জায়গায় আছে and the fluid is পুরো বাকিটা fluid আছে. After you have taken the Tux fluid or you have taken the Himes fluid, the blood has gone up to this area, তাই তো, কারণ এত অবধি তুমি টানছো তো ব্লাড তো আগে উপরে উঠে যাবে, তারপর তো ফ্লুইড ঢুকবে, and the Tux fluid is up to this area, তার উপরে blood, because you have already taken the blood first, so blood will be gone up. So কি হবে, even after mixing it can happen that the blood has not mixed with total area properly. হতেই পারে, since this area is most distal from the blood, হতেই পারে in this area the density of the blood is not the same, একটু কম মিক্স হয়েছে, okay, so the mixing hasn't happened properly in this lowermost area. It can easily happen since the blood has gone up and the capillary is not too much thick. তোমরা দেখছো this capillary is very narrow, so since after the in this narrow capillary, since there is present of this bulb up to this area the mixing can happen properly, but in distal most parts, okay, it is possible that the density of the blood is not reached, okay, properly. So কি করব আমরা, to prevent that bias, এটা একটা bias create করবে, okay. Now ভালো করে ভাবো, when you are charging it, we are charging the fluid from the topmost area and it will take very little amount. আমরা এইটাকেই তো ধরে এইখানে রাখবো কভার স্লিপের তলায় and the fluid will be sucked inside. কি করব, so আমরা যখন এখান থেকে নিচ্ছি, so হতেই পারে the density of the blood is very less here,
ওকে সো কি হবে তোমার কাউন্ট কম আসবে your count will be very less so to prevent that bias you have to discard 1 ml of fluid 1 ml of fluid এইখানে 1 এর ইম্পর্টেন্স এখানে 1 এর ইম্পর্টেন্স ঠিক আছে সো you have to discard this fluid up to this level and you can discard this fluid up to this level okay so that after you have discarded the primary the distal most fluid okay it is very much understandable that now the fluid that is coming in in touch of the tip of the capillary that is most probably properly mixed because you have discarded the distal most fluid so now the mixed fluid will come properly into action and now if you charge this inside this cover slip more possibly the properly mixed blood is getting inside it so that your count will not be hampered it will not be less so সেই জন্য আমরা প্রথমে একটু ডিসকার্ড করে দিই 1 ml from here 1 ml from here কি করে বুঝবে 1 ml এতটা অবধি ডিসকার্ড করবে ডোন্ট গো ইনটু থিংকিং কতটা কেন এতটা 101 কেন এতটা 1 और इतना कुछ दिल में रखने जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा बिकॉज कैपिलरी फंक्शन के लिए ये कैलकुलेशन होता है ठीक है कैलकुलेशन ये आपके लिए नहीं है आपको बस याद रखना है এই 1 মার্কটা এই কারণে দেওয়া আছে you have to discard it up to this okay প্রথমে 0.5 অবধি ব্লাড নিলে then you are sucking TARC or Hem's fluid up to 11 here up to 101 here this is the uppermost then after doing that you have to mix then after mixing you have to discard the fluid until and up to this one okay then you will be charging this remaining fluid inside this area okay so charge kore nile then you will be seeing into microscope the third and last difference RBCs since they are very much more in number okay so তাদেরকে আমরা দেখতে হবে in much more magnification okay 5 লাখ সেল है so we have to see it under much larger power so 40x is used so 100x was used in differential count because এখানে শুধু তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে you will just see these dots okay you will just see these dots and you will calculate but when you are calculating differential amount आपको इसका structure भी पता करना that's why you had to magnify it until 100x but in this case आपको ये डॉट डॉट दिखेगा ये जो खोप गुलो আছে ना इसके अंदर आपको ऐसे डॉट डॉट दिखेगा so your structure is you are not knowing you are only seeing the number that's why 40x is enough for RBC and WBC 10x is enough okay since WBCs are only 11,000 okay 10x is enough to calculate them but 40x is needed for RBC calculation आप 10x पे भी देख सकते हो but 10x पे आपका इतना क्लम्प होके रहेगा since 5 lakh is in same area and 11,000 in same area so 40x में करोगे ना फिर भी आप अलग से गिन नहीं सकोगे they will be clumped so much together okay एक साथ তোমরা অনেক দেখতে পাবে but ये 11,000 है तो उसके अंदर गैप आ जाएगी आप अलग से काउंट कर सकते हो so RBC को आपको 40x तक करना होगा if you want to count this separately so क्या क्या किए हो in this case you have cover slip you don't need any cedarwood oil any oil okay and also this is not 100x so you don't need oil you have to only count this जैसे आप ऐसे डॉट डॉट करके दिखोगे after charging it you will be if this is RBC counting then the WBC has been nullified so you will be seeing inside this area and in case of RBC counting sorry in case of WBC counting the RBCs has been nullified so that you will be seeing under this area okay you will be seeing under this area so these 4 are WBC counting chambers this in the in the middle this is your RBC counting area so these are the differences and this is the basic procedure of how to prepare the slide for viewing এখনো কিন্তু তোমার কাজ শুরু হয়নি you have not started anything yet you have just prepared the thing prepare करने में ही इतना कुछ है that's why we consider this RBC and WBC counting as the most important nahi most difficult lab procedure in physiology it's even much difficult than your differential count but differential count आप देखोगे 100 ऐसे गिन सकते हो थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो इसमें आपको बहुत कुछ करना है इतना कुछ करने के बाद आपका चीजें शुरू होगी ठीक है उसमें आप स्टेनिंग बाहर कर रहे थे हो जा रहा था इधर आपको मिक्स करना है कैपिलरी में लेना है ओके वो सब करना है तो काफी चीजें आपको करना है सही से चार्ज करना है सॉरी
So only after that you are starting the procedure of counting. আমরা এখনো কাউন্টিং শুরুই করিনি. So now you will be starting the count. Procedure समझ में आ गया? Now মাইক্রোস্কোপে আমি 10x এ দিয়ে দিলাম WBC, 40x এ দিয়ে দিলাম RBC. এইবার আমরা কাউন্ট করব, ঠিক আছে? কি করে কাউন্ট করব? First let's think about WBC, then RBC. You will be telling me how to count. हम ऐसे करके देखने के बाद वो 4 सेल में हमको देखना है. कैसे नोटिस करोगे? By 4x4 or 5x5 adjustment you can notice it. So according to that you either 10x or 40x पे आप डाल दिया हो. उसके बाद आप अगर WBC देखोगे तो आपको ऐसे एक सेल दिखने को मिलेगा, ऐसे करके 1 2. तो आपका चेंबर विल लुक लाइक दिस, ऐसे. अब मैं अच्छे से ड्रॉ करूंगा, ठीक? ये हो गया. बीच में आपका होगा दिस चेंबर. नाउ दिस ऑल आर सपोज टू बी इंटरकनेक्टेड. मैं थोड़ा अलग से कराऊं. नाउ এখানে 1 2 3 ऐसे करके 16 रहेगा. इसमें भी 16 रहेगा, इसमें भी 16 रहेगा. 1 2 3 एंड इसमें भी 16 रहेगा. तो 16 here, and as I have told you everything is 1 millimeter. 1 millimeter. So এখানে আমার কি আছে? 5x5 1 2 3 4. So इस पे है, ये भी आपका 1 millimeter है. This is also your 1 millimeter, but the difference is this will have 5x5. and secondly इधर पे आपका कुछ ऐसे लाइंस दिखेगा, ठीक है? These lines are differentiating lines. So ऐसे करके one line in the middle, one line is the below point of this and another line is the upper point of this. So ऐसे करके आपको 3 lines you can see. ऐसे करके इधर पे भी आपको ऐसे 3 lines दिख जाएंगे. Similarly 3 lines आपको दिख जाएंगे. 3 लाइन आपको दिखेगी इधर, ठीक है? इधर पे भी आपको 3 लाइन दिखेगी. So also you can differentiate between what is RBC and what is WBC. In case of RBC ये 3 लाइन आपको चारों तरफ दिखेगा, okay? But in case of these WBC chambers 3 lines are seen only in the inner parts. Now আমি recently কিছু নিউবার্স চেম্বার দেখলাম, রিসেন্ট নিউবার্স চেম্বার. उसमें कभी कभार वो क्या किया है, आउटसाइड में भी ऐसे तीनों लाइन है, ठीक है? तब आपको ऐसे जज करना है कि आप अगर इधर पे फोकस कर रहे हो. So very easy, if you are focusing the upper right corner, the upper and the right area will have nothing. It is the end, no? If you are focusing on the lower right corner, so the lower and the right area will have nothing. That's why it's lower right. So ऐसे भी आपको आप थोड़ा मूव करके चेक कर सकते हो. मूव किए, अच्छा ये डान दिके কিছু নেই, নিচে কিছু নেই, তাহলে এটা কোনটা হবে? এটা হবে. इसका this is your left lower. So इसका lower and this left area will have nothing. And এখানে কোন এরিয়া কিছু থাকবে না? upper and left. So this is your upper left corner. And middle তুমি देखते ही पाবে चारों तरफ आपका तीनों लाइन में घिरा रहेगा. आपको दिख ही जाएगा कि 5 5 5 5 करके ऐसे है, okay? So that is your basic calculation chamber, that is calculation grid, counting grid. ये सब टर्म यूज होता है. Next, what you need to do? You need to see the cells. तो ये बात तुम्ही देखे निले RBC. So you are not focusing here, you are focusing 10x over here. So এখানে ধরো এইভাবে সেল গুনছো. তো कैसे आपको गिनना है? तो इसमें सपोज आपको n1 नंबर का सेल मिला, इसमें सपोज आपको n2 मिला, ऐसे 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 ऐसे. इधर पे आपको कितना मिलेगा? n3. इधर पे आपको मिलेगा n4. देखो ऑलरेडी ওখানে লেখা আছে n2 plus n3 plus n4 plus n1, they are total number of n. So let's suppose totally n number of cells we have seen, or n number of WBCs we have seen. Now you will be calculating, okay, the total number of WBCs. So चारों तरफ हम अलग से कैलकुलेट कर लिए हैं कितना मिला है. नाउ कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना होगा द टोटल वॉल्यूम एट व्हिच वी हैव फाउंड दो सेल्स. उस टोटल वॉल्यूम अगर मिलेगा तभी हमको समझ में आएगा कि एक 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना है, एंड दैट विल बी योर RBC और WBC काउंटिंग. तो ऐसे करने के लिए आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा. So you should calculate the volume with me now. ये कैलकुलेशन, दिस कैलकुलेशन इज नॉट डिफिकल्ट.
Everyone says this is difficult, but I find it easy. I don't know why. Maybe I don't step jump, I do basic maths. তো বেসিক ম্যাথস আমাকে কি বলছে এখানে 1 मिलीमीटर. सो 1 सेल इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मिलीमीटर ইনটু 1 मिलीमीटर. এটা হলো আমার এরিয়া. ভলিউম কত হবে বলো, ডেপথ দিয়ে গুণ করতে হবে. ডেপথ কত বলেছি 1/10. ওকে, এইগুলো স্টেপ জাম্প করবে না, একদম বাংলা মনে করো ক্লাস 2 তে পড়ো 1/10 মিলিমিটার. এরপরে আরো গুণ আসবে, তখন ছড়িয়ে যাবে. ঠিক আছে, so 1 mm into 1 mm into 1/10 mm. Okay, let's keep it like that. So volume of one cell is 1/10 mm cube. Okay, so volume of 4 cell is 4 mm cube. So volume of 4 cell is 4 mm cube. So 4/10 একদম বাংলা মেথডে করবে, একদম স্টেপ জাম্প করবে না, because calculations are left. 4/10 mm cube. Now in 4/10 mm cube you have found how many cells? N number of cells, right? So in 4/10 mm cube you have found n number of cells. So in 1 mm cube you will found 10n by 4 number of cells. বোঝা গেল? 10 উপরে 4 নিচে, নাথিং, নিউমারেটর ডিনোমিনেটর হয়ে গেল. Then after that, so 1 mm cube will has, so आप कह सकते हो कि सर यही अमाउंट निकल गया, लेकिन नहीं. Remember when those fluids were given you have diluted it. कितना? ওই যে এখানে আমরা WBC গুনছি, তো in case of WBC pipettes, ये पिपेट ऐसा था, तो 0.5 এখানে ছিল. So in that case आपका पहला ये WBC में कितना बोला था मैं 11 एंड ये 1 है. तो 0.5 fluid was 0.5 ml of blood. 0.5 ml of blood was taken in total কত ml fluid 11 in 11 ml of fluid. So but कैलकुलेट जब किए हो उसका अवेलेबल अमाउंट कितना था 10. Why? Because you have discarded 1, right? So you have discarded 1. So 0.5 ml of blood is in your 10 ml of blood. So sorry, 10 ml of fluid, total fluid. So 0.5 ml of blood is in your 10 ml of total fluid. So 1 ml of blood is in your কত ফ্লুইডে থাকবে মেট্রিক সিস্টেমে 20. কি গো, যে বুঝতে পারছো তো? 0.5 ml of blood যদি 1 ml সলিউশনে থাকে, তাহলে 1 ml of blood কত সলিউশনে থাকবে 20. 2 1 बोले ना. इस घर में अगर तुम्हारा हाफ है तो पूरा घुसाने जाओगे तो 2 घर नहीं लगेंगे. সিম্পল মেট্রিক সিস্টেম. অনেকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে না, বুঝতেই পারছে না. এইটা বুঝতে না পারলে ওটা কি করে ক্যালকুলেট করবে গো? এগুলো তো 1 এ পড়ায়. যাকে ছোটবেলার ম্যাথসে পড়ায় 1 এ একটু বেশি হয়ে গেল 5 এ. সো 0.5 ml of blood is present in effective volume of 10 ml, কারণ you have discarded 1 ml. ঠিক আছে, so 0.5 হলে আমার 1 হলে আমার ওটা কি হবে 20. so 1 ml of blood is present in effective fluid of only 20 ml. so 20 ml available fluid যেটা আমি কাউন্ট করছি उसमें सिर्फ 1 ml blood था. so the solution has been diluted 20 times. তো এই যে ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি that is actually 1/28 value. this is diluted by 20 because আমরা তো এই ফ্লুইডটাই নিয়েছি না. so the actually 1 mm cube এ কত প্রেজেন্ট থাকবে you have to multiply it by dilution factor. একটা টার্ম তোমরা দেখবে dilution factor. তো এখানেই বলছে dilution factorটা কত 20 because this solution has previously been diluted by 20 times. because আমি 0.5 ml ব্লাড আমার ছিল only in 10 কেন? पहले 11 था, 1 ml डिस्कार्ड कर दिए to remove the mixing bias, right? তো সেই জন্য আমি 20 দিয়ে গুণ করব. so the final formula comes, এবার তুমি স্টেপ জাম্প যা ইচ্ছা করো, 5 10 50 n. so that is written in your book. 50n is the easiest way. 50n মাথায় রাখবে, but
हॉल है हठात করে 50n लिखे देवे ना, यू हैव टू मेक दिस प्रोसीड्योर, आपको इतना ड्रॉ करने ये सब का जरूरत नहीं, आपको बस लिखना है। कैसे लिखोगे, खाता में क्या लिखोगे? सो दिस इज कैलकुलेशन दैट इज डूइंग इन माइक्रोस्कोपी। एक कॉपी दिया जाता है जिसमें मैं उस पर लिखा था आपका डिफरेंशियल काउंट में ऐसे 100 करके ऐसे ऐसे करके, जब आप ब्लड ग्रुपिंग किए थे लैंडस्टाइनर लॉ एंड उसके साथ आपको वो सब लिखना पड़ा। इस पे आपको लिखना है ये कौन सा फ्लूइड यूज कर रहे हो उसका वो, अगर आप वो सब लिखना है कितना, ये एमएल वेमएल वगैरह नहीं लिख सकते हो, लिखोगे तो बहुत अच्छा, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, इतना लिखोगे तो काफी अच्छा है। इसका फंक्शन नहीं लिखना है, सर पूछेंगे, ठीक है, सर वर्बली पूछ लेंगे। उसके बाद ये लिखना है प्रोसीड्योर, आपको उतना एक्सप्लेन नहीं करना, सबको पता है, एक लाइन 2 लाइन में लिख देना, कैलकुलेशन आपको उधर करना है, ठीक। तो ये लिखना है आपको n1 इक्वल टू इतना, n2 इक्वल टू, तो लेफ्ट लोअर में हमको अलग से भी लिख सकते हो, वी हैव फाउंड this amount of cells in left lower, we have found this amount of cells in left upper, so total in 4 squares we have found this amount of cells which is taken as n। এরকম করে তোমরা ক্যালকুলেশনে আগে you have to establish the calculation, you have to establish the dilution factor, কিছু না এক লাইনের 5 নম্বরের অঙ্কের মতো একটা তোমাকে অঙ্ক এক্সপ্লেন করতে হবে, राइट। 5 नंबर ऑफ मैथ्स, आपको 5 नंबर का पहले मैथ्स दिया जाता था, वैसे आपको बस मैच करना है, उसके बाद आपका ये सब करके आएगा 50n, दैट मींस ये जो n आपको मिला था 50 से गुण करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू। लेकिन कई लोग फंसते हैं 50n कर दिए, अब वो तो रट के गए हैं, आरबीसी का डब्ल्यूबीसी में आ गया, आरबीसी का ऐसे 10,000 n होता है, वो डब्ल्यूबीसी में कैलकुलेट कर दिया, ठीक। तो ऐसे होता है, तो 50n इन केस ऑफ डब्ल्यूबीसी, इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज डब्ल्यूबीसी अमाउंट खूब कम, 10,000 হতেই পারে না, হ্যাঁ 10,000 হলে এক একটা সেলে তোমার মাত্র দুটো করে হয়, তাই তো 10,000 into 2 তাও না একটা করে হয়, তো ওভাবে পসিবল না। সো 50n দ্য लेस n নাম্বার ইজ ফর ডব্লিউবিসি। अब सर पूछ सकता है 50n কেন, वन फाइन मॉर्निंग তুমি লিখে দিলে 50n কিভাবে করলে, एनीवे आपको ऐसे फिर एक्सप्लेन करना ही है तो वो आपको लिख देना है, ओके। सो ये सर देखना चाहते हैं कि आपको समझ में आया क्या नहीं, ये वेरी इजी, मुझे बहुत इजी लगता है ये सब। अगर आपको याद रखना है जीरो से करोगे कैसे गलत हो सकता है, ये सब तो हम बचपन में किए हैं। सो এবার আরবিসি তোমরা আমার সাথে ক্যালকুলেট করবে, আমাকে বলো আরবিসি এখানে, তো নাও ইন কেস অফ আরবিসিস, ওকে লিটল বিট ডিফিকাল্ট আছে, ঠিক আছে। ইন কেস অফ আরবিসিস देयर आर 25 স্কয়ারস, সো আমরা কি করি এটাকে আমরা 40x এ দেখছি, ফার্স্ট 40x, সো উই আর সেইং 40x, সো এগুলো আরো বড় দেখাবে, डब्ल्यूबीसी का जैसे वो इतना बड़ा दिखाएगा एक एक छोटा स्क्वायर, राइट। सो आपको क्या करना है, ओनली 5 कैन बी टेकन, 1 2, नाउ आप कह सकते हो सर ऐसे 5 क्यों नहीं लिए गए, नाउ द थिंग इज इफ इट इज नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्मली, आप ऐसे लोगे तो बायस आ जाएगी, तो सारा एंगल से एक लेना है ताकि बायस नहीं आए, एवरेज अच्छे से आए, क्योंकि यू आर टेकिंग ओनली 5, तो ये 25 में से वो बीच में जो 25 था उसमें से ये वाला चारों कॉर्नर वाला एंड बीच का एक, ये 5 लिया जाता है, जो भी बड़ा करके आपको इधर दिखाया गया है, जो भी बड़ा करके इधर आपको दिखाया गया है 5 लिया जाता है। नाउ कैलकुलेट विथ मी द वॉल्यूम ऑफ दिस चेम्बार्स, ये पांचों चेम्बर का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, बिकॉज द अमाउंट यू आर गेटिंग এখানে আমার একটা n1 n2 n3 n4 n5, तो और एक n5 ऐड करेंगे फॉर 5 सर्कल, लेट्स टेक दिस टोटल नंबर एज n, ठीक है। सो n1 n2 n3 n1 n2 n3 n4 n5, यू कैन टेक एनीथिंग एज एनीथिंग, नो प्रॉब्लम, टोटल नंबर n होना चाहिए, ऐसे हम डिनोट कर रहे हैं टू एस्टैब्लिश द कैलकुलेशन। तो এবারে আমার সাথে ক্যালকুলেট করো, দিস ইজ योर, नाउ दिस टोटल इज योर কত ছিল 1 मिलीमीटर, वेरी गुड। তাহলে ये एक सेल का लेंथ कितना होगा 1/5, एक एक করছি স্টেপ যাবে, এবার কর তো দেখি 1/5 * 1/5, ঠিক আছে। বলো 5টা সেলের ভলিউম কত হবে, ওই ছেলেটা স্টেপ জাম্প করেছিল, কোথায় গেল খুঁজে পাচ্ছি না, দাঁড়াও মুখটা ভুলে গেছি, কে এক্ষুনি বলেছিল। সো 15/15 ইজ योर, बोलो इसका एरिया कितना होगा 15 * 15, एगुलो सब मुझे दी, ओके। सो एरिया, सो इसका वॉल्यूम कितना होगा, डेप्थ तो सेम ही है, into 1/10, okay। so this is your area, this is your volume, sorry depth, so the volume is 1/25 into 1/10,
mm³. दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉरी ओनली वन सेल. तो पांचों का वॉल्यूम कितना होगा 5/25 इंटू 10, राइट. ताई तो एक का इतना है तो पांचों का इंटू होगा तो 5 ऊपर कर दिले इतना है ना. वो इतने में आपको मिला n. तो 1 mm³ में आपको मिलेगा. अब देखो अनजाने में आप जब 1 mm³ निकल रहे हो वही आपका ब्लड का वॉल्यूम निकल रहा है, बिकॉज ब्लड वॉल्यूम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन mm³, राइट. सो 1 mm³ में कितना होगा 250 ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है. इतना n होगा 1 mm³ में, তাই তো 25 10 ऊपर चले যাবে আর 5 नीचे चले আসবে, ঠিক যেমন হয়েছিল মেট্রিক সিস্টেম. सो ये आपका 1 mm³ में है. अब हम क्या इंटू नहीं किए हैं डाइल्यूशन फैक्टर. डाइल्यूशन फैक्टर इधर पे बहुत ज्यादा डाइल्यूट करते. ক্যালকুলেট দ্য ডাইল্यूशन ফ্যাক্টর উইথ মি. এই যে এখানে ছিল, এখানে কত অবধি ছিল 101, तो कितना ml आप निकाल दिए हो 1 में. तो 0 पॉइंट. आप समझ में आ रहा कि इधर पे 10 या 100 क्यों नहीं लिखा रहता है. अगर अब 10 या 100 लिखा रहता तो आपको 99 से इंटू करना पड़ता, पूरा झोल हो जाता. तो इसके लिए आपको 101 और 11 रखा रहता है ताकि वो बैलेंस हो सके. तो 101 खोले. नाउ 0.5 ml of blood was first mixed in 101 ml of total mixed fluid. blood and fluid मिला के क्या फ्लूइड था आरबीसी में हाइम्स फ्लूइड. तो हाइम्स फ्लूइड एंड ब्लड मिला के 101 ml था. कितना निकाल दिए टू रिमूव द बायस 100. तो 0.5 ml is in present blood is present inside 100 ml of total sample. ओके. अब ये 100 ml से ही तो आप इधर पे चार्ज करोगे, तो दैट इज योर एक्टिव अमाउंट, दैट इज योर फंक्शनल अमाउंट. सो 1 ml of blood is present in কত হবে এই বলো কত হবে 200. so 200 is your dilution factor because this fluid only 0.5 ml is present in 100 ml. तो 1 ml of this fluid, sorry, this blood will be present in the blood and Hamm's fluid mixed fluid of 200 ml. So only 1 ml of blood is present in 200 ml total solution, which is your charging. So blood is diluted by 200. That is your dilution factor. तो इसके साथ आपको now 200 इंटू करना है. If you have to actually calculate the total amount. इंटू करो. अब देखो 5 আর 20 40. এবার দেখো 25 4 100 0 0 10,000. तो 10,000 n. मैं पहले कहा था 10,000 n कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है. तो अब ये याद रह सकते हो. बट आपको अगर सर अब ये प्रॉब्लम होता है, अब ये याद करके गए हो, अब ये तो आप पहले से खुद के हाथ से नहीं किए हो. कभी कभार होता है सर करते हैं स्टूडेंट लोग से सुनता है, उसमें नहीं होगा. एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. मुझे भी 3-4 बार करने के बाद ये इसमें आया है दिमाग में, क्योंकि नॉट डिफिकल्ट बट इतना कुछ है ना फैक्टर को आपको थोड़ा हो सकता है. तो अपने हाथ से आप एक बार कर लिए हो, अब नहीं भूलोगे, ठीक, क्योंकि आप एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हो, पर गलती नहीं हो सकता. हाँ, बेसिक मैथ से. तो 10,000 n होगा आपका आरबीसी. तो जितना 5 आपको टोटल मिला के उसके 10,000 से इंटू करोगे तो आपका आरबीसी पर mm³ मिल जाएगी. दैट इज योर आरबीसी काउंट. तो ऐसे करके आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट करना है. हॉल में चलिए. ओ हाँ, कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए. एंड नेक्स्ट हॉल में चलिए. उधर पे आपको ये सब पहले फोकस किया हुआ है, मैम है उधर. एंड उसके बाद हम वो चेंज कर देंगे, अलग अलग पहचानने को कहेंगे कौन सा क्या है. बोर्ड में आपका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो जो रेफरेंस पिक्चर दिया रहेगा उसको देख के आपको उधर पे माइक्रोस्कोप में अगर नहीं पहचानोगे कौन सा डब्ल्यूबीसी कौन सा आरबीसी चेंबर सही से है, तो अगला दिन आप कैलकुलेट नहीं कर तो ऐसे. एंड याद रखना आरबीसी के लिए आपको कौन सा यूज करना है, रेड. डब्ल्यूबीसी के लिए व्हाइट. ये करोगे कुछ नहीं होगा, डाइल्यूशन फैक्टर पूरा गलत आ जाएगा. नहीं, क्योंकि इधर पे ये अमाउंट ही अलग है. अमाउंट अगर सेम होता तो दिक्कत नहीं होता. फ्लूइड तो आप सही लोगे तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन सिंस ये अमाउंट अलग है डाइल्यूशन फैक्टर गलत हो जाएगी. तो बुझा गया. वेरी गुड, वेरी गुड, बुझे গেছো. एंड व्हाई यू आर सेइंग दिस इज अ डब्ल्यूबीसी चेंबर 4 into 4 16. এবার তুমি বলো कौन सा चेंबर है ये, कौन सा अपर लिफ्ट लोअर लिफ्ट कौन सा वाला है. थोड़ा वो हॉरिजॉन्टली मूव करो फिर बताओ. फोकस ना रहे ना, শুধু हॉरिजॉन्टली मूव करो.
कौन सा ये RBC 5x5 दैट इज द रेफारेंस इमेज ওখানে রেফারেন্স ইমেজ দেবে রেফারেন্স ইমেজ কই 5x5 25 স্কয়ার RBC তাহলে ওটা কি হবে ডব্লিউবিসি হবে আমাকে একটু বলো তো কোন ধরনের কোন চেম্বার ওটা ডব্লিউবিসি কোন ডব্লিউবিসি চেম্বার মাঝেরটা কেউ দেখছো না কেন দেখে বলো কি राइट अपर আরেকজন দেখে কনফার্ম করো এই इसमें क्या है लेफ्ट अपर वेरी गुड बीच में क्या है মাঝেরটা কি আছে এই ছেলে তাড়াতাড়ি বলো আপার লেফট ডব্লিউবিসি বা আজকে তো খুব তাড়াতাড়ি শিখে গেছে তাড়াতাড়ি করে সবাই চেম্বার গুলো দেখো এটুকু স্যার মানে কোন চেম্বার আর আরবিসি না না এরপরে আমি তোমাকে করতে বলবো তো যে আমাকে চেঞ্জ করে এইটা দেখাও আমি ওখানে বোর্ডে পুরো ছবি এঁকে করেছি তো ছবি এঁকে করেছি তো এরা সেট করব কই যায় এবং এই যে রাইট আফারের পরে ডান দিকে কিছু দেখতে পাবে না ওই সবগুলো বলে দিয়েছি ওই জন্য ওরা ইজিলি বুঝতে এই আমি আরবিসি চেম্বার ফোকাস করে দাও তো এটাতে আরবিসি দেখে নিয়েছো আরবিসি চেম্বার ফোকাস করো আমাকে রাইট আপার ডব্লিউবিসি কোন একটা ডব্লিউবিসি চেম্বারে ফোকাস করো রাইট আপার পারলে করো কোন একটা ডব্লিউবিসি চেম্বারে ফোকাস করো এই মাঝেরটা কোথায় আছে বলো কি আছে এটা WBC কি করে বুঝলে 4x4 4x4 কোথায় আছে এটা 4x4 তো ছোট ছোট গুলো কিন্তু ও তো শুধু কর্নারে থাকার কথা ভালো করে দেখো এই মে এটা দেশে দেখে বলো কি আছে ওটাকে বলে দেন কোনটা ফোকাস করবে এটা কোনটা আছে দেখি वेरी गुड ডব্লিউবিসি হয়নি फोकस करो राइट लोअर फोकस करो वही तो रेफरेंस इमेज কর্নার राइट लोअर उसका राइट और लोअर में कुछ नहीं रहेगा স্যার আরবিসি তে ফোকাস করেছি করেছো ফোকাস এই মাঝেরটা কি বলছো না তোমরা ওকে আরবিসি চেম্বার উপরেরটা নয় উপরেরটা কোনো স্কয়ার আছে নিচেরটা আরবিসি না তো ওটা একটু সেন্টারে আনো দেখো সেন্টারে ফোকাস করো যেটা দেখি আমরা সব সময় সেন্টারে ফোকাস করি মাঝেরটা বলতে পারছো না কেউ এটা কি আছে কি করে বুঝলে পাঁচটা হয়ে আছে এবার ওই যে ছোট ছোট গুলো আছে না ওর মধ্যে 4x4 করে আছে তুমি ওটা দেখেছো তুমি এখানে ভালো করে দেখবে পাঁচটা আছে দেখো আর ওই যে ট্রিপল লাইন গুলো আছে ডব্লিউবিসি চেম্বারের মধ্যে ট্রিপল লাইন নেই ডব্লিউবিসি চেম্বারের মধ্যে সিঙ্গেল লাইন আছে সিঙ্গেল লাইন ওই দেখো ওখানে দেখো ডব্লিউবিসি চেম্বারের মধ্যে সিঙ্গেল লাইন ট্রিপল লাইন এর প্রেজেন্ট ইনসাইড দা আরবিসি চেম্বার রাইট ওকে সো দিস ইজ ইওর আরবিসি দেখো এবার তুমি একটু ডান দিক বাদিক ঘুরিয়ে দেখবে পাঁচটা আছে 1 2 3 4 5 দেখতে পাচ্ছো এই দেখো ফোকাস করে দিই দেখো পাঁচটা আছে সো দিস ইজ 5x5 এবার প্রত্যেক 5 এর মধ্যে আবার 4x4 থাকবে সেটা আলাদা আরবিসির জন্য একটা স্লাইড লাগবে সেম স্লাইডেই আছে এক্ষুনি বলবো তো ডব্লিউবিসি তে নিয়ে যেতে ওটাকে একটু সাইডে নিয়ে যাও সাইডে উপরে নিয়ে যাও দেখবে ডব্লিউবিসি চার কোণে আছে এটা তো সেন্ট্রালে আছে তাহলে এবার সেই অনুযায়ী ঘুরিয়ে তুমি ফোকাস করো তো যে কোনো একটা ডব্লিউবিসি চেম্বারে ফোকাস করো তো ঘুরিয়ে তোমরা তো ইয়ে ডিফারেন্সিয়াল করেছো कौन सा है ये हाँ 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 उसमें और कुछ नहीं लोअर ठीक वेरी गुड এটা তাড়াতাড়ি ভালো বুঝে গেছে ওকে শো মি দা ডব্লিউবিসি এই সরি आरबीसी চেম্বারে ফোকাস করো তো आरबीसी চেম্বারস में फोकस करके दिखाओ ए बीच का कौन सा है देखिए अभी आरबीसी है ठीक है লোয়ার রাইট का ऑप्शन किया था अभी मतलब समझ गए कोई बात नहीं अच्छी बात है करो 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 देखे नाओ सबগুলো আলাদা আলাদা করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নাও স্যার প্রথমে লোয়ার রাইট করেছিলাম এখন আপার রাইট করা আছে তার মানে তোমরা বুঝে গেছো ঠিক আছে তোমরা বুঝে গেছো এই আরবিসি এটা ফোকাস করো আরবিসি ফোকাস করো এই এরা বুঝে গেছে যে করেনি সরো তোমরা পারবে যে পারেনি পেছন থেকে একজনকে দিন তো যারা যারা পেরেছো তারা ওইদিকে গিয়ে দাঁড়াও তো তোমরা দুজনে আরবিসি ফোকাস করো যারা যারা পেরে গেছো ওখানে গিয়ে তোমাদের আর দেখা দরকার নেই এই এই তোমরা কত দেখবে
তোমরা তো পেরে গেছো। স্যার আরবিসিটা হয়নি ওদের, ওটা শুধু ওপরে, ওরা বুঝতেই পারছে না বক্স, ওই আপারে যেগুলো মানে কাউন্ট করার জন্য নয় সেখানে ফোকাস করেছে ট্রিপল লাইনে। এই দিকে চলে এসো তোমরা, আবার ফেরত এসো। এই ছেলে ওকে ডাকো। তুমি যেখানে ফোকাস করেছিলে সেটা উপরের এরিয়াটা ছিল, ইউজলেস এরিয়া। দোস ইউজলেস এরিয়ায় কোনো স্কোয়ার নেই। আমি 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 করিনি এটা, আমারটা ম্যাম দেখেছে। ম্যাম ওই যে আমারটা তো অন্য ছিল। আরবিসি বলছে তো। না না আমারটা আরবিসি এদেরকে তো বললাম, আমাকে লোয়ার লেফট, আমাকে বলেছিল লোয়ার রাইটটা, আমি করে দিয়েছি ম্যাম দেখেছে। তারপরে আপার রাইট ওদেরকে আমি বললাম, আবার করেছে, দুটোই করেছে। ও তাহলে আরবিসিটা ভুলভাল কে করলো? ওরা ভুল করছিল এখন ঠিক করছিল চারটে হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঁচটার মধ্যে আবার চারটে করে থাকবে ছোট ছোট। বাট এই নিচের পার্টটা, উপরেরটা না, কিন্তু উপরেরটা ইউজলেস এরিয়া, বুঝতে পারছো তো? তো এটাকে এ দেখো না, পাঁচটা করে আছে ইউজলেস এরিয়ার, চারদিকে চারটি ইউজলেস এরিয়া উইদাউট দ্য স্কোয়ারস, তার মধ্যে আরবিসি থাকবে। আরবিসি তো সেন্ট্রালে, আপার লোয়ার কেন? এই তোমরা ওদিকে চলে যাও, সরে যাও, বুঝে গেছো? ওইখানে চলে যাও, একসাথে সবাইকে ছাড়বো। এই অনেক দেখেছো, চলো চলো চলো, যারা বোঝেনি তাদেরকে বুঝতে দাও। কি বুঝেছো? তাহলে এখানে লোয়ার রাইটটা ফোকাস করে দাও তো। টিউব আছে, ওই যে টিউব গুলো, ওইখানে একটা ওই পাশে বক্সটা রাখা আছে, ওইদিকে টেবিলে নিয়ে এসো। এই কি দেখলে? ওইখানে দেখো, করে দিয়েছো? ঠিক আছে, এই সাইডে দাঁড়াও। দেখেছো? ওটাকে খোলো, ওখানে খোলো, ওইদিকে নিয়ে খোলো। এই কোনটা দেখলে তুমি? তুমি কোনটা দেখেছো? এই কোনটা দেখলে? कौन सा देखे उसमें? राइट अपर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये क्या है? चलो, हाँ, कैसे समझ में आया? कैसे समझ में आई? क्रॉस सेक्शन ज्यादा थे एंड ऑल्सो 5x5। देखो पांचटा सेल देखते पाচ্ছো, उसके बीच में जो छोटा छोटा है वो एक एक सेल के अंदर 4x4 है, उसमें कंफ्यूज मत होना। डब्ल्यूबीसी का अंदर कोई गैप नहीं रहेगा, लाइन में सिंगल लाइन रहेगा, ठीक है? ওকে, এই সে সবাই এদিকে তাকাও, অনেক হয়ে গেছে, দেখে নিয়েছো সবাই, তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। লিসেন টু মি, ডোন্ট কনফিউজ দিস এরিয়া, দিস 4x4 area with this area, because WBCs will not have multiple lines among them. RBC, even if they have 4x4, they will have multiple lines. এখানে multiple lines পাবে, এখানে only single line, easy understandable। এদের দুপাশে কিছু থাকবে না, because they are in the corners। and even if you are, তোমার যদি মনেও হচ্ছে এটা আমার WBC চেম্বার, you can easily understand इसका साइड में ये है, इधर में ये है, इधर में ये है, so it is not in the side, not in a corner, so that is definitely a RBC and a single chamber। every RBC chamber has 4x4 inside it, okay? so দেখো এখানে 4x4 আছে, this is reference image, ঠিক আছে? ম্যাম কোথায়? অপারেটর ক্ষেত্রে আরো অপারে বা আরো রাইটে গেলে তো আমি হরিজন্টাল বা ভার্টিক্যাল লাইন্স পাবো না, সেটা দেখেই বুঝতে পারছি যে আপার কোনো লাইনসই পাবো না, because they are in the corner, you will not get anything beyond that। সেজন্য সেটা আমরা আপার রাইট কর্নার পয়েন্ট গুলো আমি বুঝতে পারবো। এন্ড আরবিসির ক্ষেত্রেও তো সেরকমই হবে। আরবিসির ক্ষেত্রে your corners will have, you will only calculate in the corners, but you have to identify this is RBC because those will have 5x5 হ্যাঁ 5x5 squares and inside they will have 4x4, আর ওদের মধ্যে মাল্টিপল লাইনস থাকবে, আর ওদের সাইডে আরো জিনিস থাকবে। যদি তোমার এইটার এটা কনফিউশন হয়, হতে পারে তোমার এটাকে মনে হচ্ছে এই বড়টা, বাট এর ডান দিকে তো স্ট্রাকচার আছে, এর ডান দিকে কোনো স্ট্রাকচারই নেই। ভার্টিক্যাল লাইন্স গুলো দেখে বুঝতে পারবো লাইনস দেখেও বুঝতে পারবে, প্লাস সবচেয়ে প্রয়োজন এর বাইরে জিনিসপত্র আছে, দ্যাট মিন্স দিস ইজ ইন দ্য সেন্ট্রাল এরিয়া। সেন্ট্রাল এরিয়াতে কি থাকবে? আরবিসি। এটা যদি সত্যি ডব্লিউবিসি হতো দেন এইখানে কিছুই থাকতো না, এইখানে আমার স্লাইড শেষ হয়ে যেত। তো তোমাকে একটু মুভমেন্ট করেও দেখে নিতে হবে, ইউ হ্যাভ টু মুভ ইট এনিওয়েজ, কারণ এটার পর তো এটা ক্যালকুলেট করবে, এটার পর তো এটা ক্যালকুলেট করবে, এখানেও তাই, এখান থেকে এখানে যাবে, তো তুমি বুঝতেই পারবে যে তোমার এদিকে যদি কিছু না থাকে দ্যাট উইল ডেফিনেটলি বি ডব্লিউবিসি, এদিকে যদি কিছু থাকে দ্যাট উইল ডেফিনেটলি বি আরবিসি। এছাড়া পাবলিসিটি যে আমি এর উপরে আর কি প্লেস করে আছি নিউজ সাইডের উপরে, এটাকে কি আমি অয়েল ইমার্শনের মতন একদম লাগিয়ে দেবো মাইক্রোসফটের সাথে? না, 10x আর 40x এ তুমি রাখবে,
যতটা তোমার ফোকাস হবে ততটা। এখানে দেখো গ্যাপ আছে, দেখেছো গ্যাপ আছে, এটা ইমার্শন নয়, তো ইমার্স করবে না, সেটা ডিফারেন্সিয়াল কাউন্টের ক্ষেত্রে। কেন 100 গুণ করছো? 40 গুণে তুমি শুধু গুনতে পারছো কতগুলো আছে, স্ট্রাকচার দেখতে গেলে আরো বড় করতে হবে, সেই জন্য 140 থেকে 100 নিয়ে চলে যাবে, বুঝতে পেরেছো? চলে যাও। এই এখানে টিউব নিয়ে কে কি জিজ্ঞেস করছে, বলো বলো বলো। আরবিসি এর ক্ষেত্রে যে আমরা 100 এর 1 ml পর্যন্ত তুলছি এন্ড ডব্লিউসি এর যে 11 ml পর্যন্ত তুলছি, এবার 1 ml যখন আমি ডিসকার্ড করছি সেই সময় তো ওই ফ্লুইডের মিক্সিং ফ্লুইডের সঙ্গে আমার কিছুটা ব্লাডও বেরিয়ে যাচ্ছে, তো তাতে কি হয়েছে? ইউ উইল নিড অনলি 1 ড্রপ টু ক্যালকুলেট। তুমি ওই বায়াসটা দূর করার জন্য ফ্লুইডটাকে ফেলে দিচ্ছ। তোমার কাছে 100 ml বা 10 ml অ্যাভেলেবেল, টোটাল ফ্লুইডটা কিন্তু তুমি ওর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছ না। ইউ উইল অনলি টেক জাস্ট লিটল বিট অ্যামাউন্ট, যেটুকু ওই কভার স্লিপের তলা দিয়ে ছড়িয়ে যাবে, ব্যাস। বাকি ফ্লুইড তোমার ওর মধ্যেই পড়ে থাকবে, মিক্সড ফ্লুইড হবে। আমরা শুধু মিক্সিং বায়াস, যেটা তো অনেক ডিস্টালে না, তো অনেক ডিস্টালে সেখানে ব্লাডটা একদম উপরে, বাল্বের ওভেন উপরে ছিল, তো অত দূরে মিক্সিং ভালো নাও হতে পারে। সেই জন্য আমরা প্রথমে একটু বাইরের অ্যামাউন্ট বার করে দিচ্ছি। কতটা অবধি নামাবো বুঝবো কি করে? 1 ml, 1 লেখা অবধি নামালেই 1 ml বেরিয়ে চলে যাবে, বুঝতে পেরেছি? ব্যাস। এগুলোর ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস কর, ম্যাম বলে দিলে। ঠিক আছে, এই তো এখানে দেখতেই পাবে, এই যে এখানে দেখো, এটা হচ্ছে আরবিসি, তো এখানে হচ্ছে 101, এই দেখো 101, এটা ডব্লিউবিসি, এখানে হচ্ছে 11। এটা যে 1 ml এই যে 1 অবধি এই দুটো ডিসকার্ড করলে তোমার 1 ml ডিসকার্ড হয়ে যাবে। 1টা লেখা ওই কারণেই, 1 অবধি ডিসকার্ড করবে মানে এখান থেকে এতটা ডিসকার্ড করবে। সো এবার এতটা ফ্লুইড তোমার অ্যাভেলেবেল থাকবে দুই ক্ষেত্রেই, তার মধ্যে থেকে 1 ড্রপ তোমাকে ওর মধ্যে চার্জ করতে হবে। ওকে, সো তুমি যে অ্যামাউন্ট ব্লাডই চার্জ করো, তুমি তো গুনছো পাই কিউবিক মিলিমিটারে, সো 10 ml দাও আর 5 ml দাও, কি ডিফারেন্স পড়বে? তোমার তো ক্যালকুলেশন অনুযায়ী সেল তো সেম অ্যামাউন্টই আসবে, বিকজ ওটা তো ইউনিফর্মলি ফ্লুইডটা ডিস্ট্রিবিউট হবে না, ব্যাস। আর